देखु मु विजय त्रिपाठी उत्कल प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षक संघ सभापति। देखो आमर आशा था बीजेपी सरकार आपंकर हिंदू सरकार बीजेपी सरकार संस्कृत प्रिय बोली आम जानूँ। बर्तमान देश में डबल इंजिन सरकार चलती आमर भी अनेक गुड़े आशा अच्छी। आम आशा करूँ ये सरकार आम दाबी को शीघ्र शुणी बोली तेणु आम वर्तमान वर्षे पूरण करने को सरकार गले आप जानते। तेणु ये वर्षे भितर आम सरकार को अनेक थर नवेदन करूँ जनईचु सरकार केवल प्रतिश्रुति पाइचु। तेणु गोटे बड़ निष्पत्ति नेबाक हेले निश्चित रूप से कार्यकारिणी बैठकर समर्थन दरकार होता है। तेणु आम आज गोटे बड़ निष्पत्ति नापी ये एकत्रित हेतु राज्य कार्यकारिणी समस्त सर्वसम्मति क्रमे आज आम निष्पत्ति पहुँचलु जे जदि सरकार आम दाबी को अणदेखा करती एवं खूब कम दिन जदि त्वरान्वित न करती कहीं सरकार पाखे कर आंतरिकता ना कहीं देखो आप फाइल टी जब त्वरान्वित सरकार पाखे कौन सी आर्थिक बोझ ना सरकार इजिली चाहिए करदे पारे तथापि सरकार विभाग अधिकारी आंतरिकता हो बा सरकार मंत्री आंतरिकता नई फाइल टी त्वरान्वित हो पारे। तेणु आम भाविचु जदि ये मसे भितर जदि आम कैडर फाइल त्वरान्वित न हुए तो आगामी विधानसभा मनसून अधिवेशन को आम व्यापक रूपे ये विधानसभा पहुँचू एवं प्राय 5000 हिंदी शिक्षक 5000 संस्कृत शिक्षक मिलित रूपे आम विधानसभा घर करने पछघुंचा देवु ना आम राजरास्ता को ओह्लैवा निष्पत्ति नहीं। देखो विगत सरकार प्रतिश्रुति मिलता किंतु सरकार परिवर्तन हो गला आते आम जो राजरास्ता आमर फाइल टी डीएससी रे पड़ा एवं आम स्ट्राइक प्रभाव में फाइल टी गवर्नमेंट को मूव करथिला तापर प्रतिश्रुति मिलता जे गवर्नमेंट रे फाइल टी हो किंतु से समय आपंकर देखिथे इलेक्शन जनरल इलेक्शन आसीगला तापर सरकार मध्य परिवर्तन हो गला। तेणु किसी प्रकार आप कहींपारती सरकार परिवर्तन होगा जो प्रतिश्रुति थिला से आम सफल हो पार्लुनी सरकार चेंज हो गले। अच्छा जो अधिकारी मान थे अन्य सरकार आसवा से अधिकारी मैंने निष्क्रिय हो पड़े जमी आप अश्विनी मिश्र से अतिरिक्त निर्देश अतिरिक्त सचिव थे एडिशनल सेक्रेटरी थे से आमको प्रतिश्रुति देते कि रिटायरमेंट समय पाखे सी कौन फाइल छुईले ना। तेणु बहुत आम भावुँ से फाइल रहीगला आमर तत्काल समय आप गणशिक्षा देखो आपंकर सचिव मानकर बदली है बर्तमान शाली मैडम आम आलोचना करूँ पॉजिटिव रेस्पॉन्स पाइचु किंतु केवल पॉजिटिव रेस्पॉन्स कौन किसी हम कि आम तो रेस्पॉन्स 7 वर्ष है पाचु हम हम बोली आमको काम दरकार काम ये दरकार ना सरकार को पाखे कौन सी आर्थिक बोझ ना सरकार चाहिए आराम से करदे पारे किंतु सरकार से मेसेजटा बोधे बुझीपार ना आंतरिकता ना आम जापर तेणु बाध्य आम आज कार्यकारिणी बैठक कलु जे बैठक आम निष्पत्ति नहीं गोटे सरकार को जनापे आम दरकार पड़े गोटे बहुत बड़ा पदक्षेप नेबू से राजरास्ता आंदोलन राजरास्ता बसवा हो मंत्री बासभवन घर हो मुख्यमंत्री बासभवन घर हो पूर्व गोटे थर सरकारी अधिकारी मंत्री मान सहित आलोचना कर ना आम आलोचना करूँ। देखो आम संस्कृत शिक्षक संघ मु आगु भी कही आम श्रृंखलित आम आंदोलन को विश्वास करूना आम गणतंत्र को विश्वास करूँ। तो आम सरकार को सुजोग देवाई चाहूँ समय देवाई चाहूँ सरकार पाखे हाथ में आउ मसे 2 मास समय अच्छी जेहेतु आम मनसून अधिवेशन को स्थिर करूँ तो सरकार पाखे मसे 2 मास समय अच्छी जो कमटे सरकार गोटे दिन में करेंगे आम सरकार को मसे 2 मास समय देचु तो सरकार को जब आंतरिकता थी से आम कथा ग्रहण करेंगे सरकारी काम को करें जदि सरकार को मसे देलापर समय देलापर सरकार आम बाध्य रास्ता आसवाई सरकार चाहिए करें मुझे बारंबार कहूँ सरकार पर आर्थिक बोझ ना जोटी आर्थिक बोझ अच्छी सरकार एत पैसा बांटुंट जोटी पैसा दरकार नहीं सीटी सरकार मध्य पैसा बांटुंट अन्य संगठन मैंने पैसा बढ़ाई दाबी करमर से दाबी ना आम केवल स्टाटस दरकार आम स्टाटस टिकट आंदोलन करें सरकार पाखे गुहारी करुँ सरकार एतक न शुणे आम बाध्य हूँ आंदोलन को आसवाई कर स्टेट ट्रेजरी अच्छी मु कोरापुट डिस्ट्रिक्ट चाकरी करुच्ची मोर सरकार एति अभियोग अनुरोध सर आमठू बहुत काम आदाय करुँच मु दीर्घ 12 वर्ष है ओडिया टीचर भाव में स्कूल पाठ पढ़ाऊँगी संस्कृत टीचर मल्टी काम करुँच आम ठारू किंतु जितेबाला हक्र कथा आसूची सम्मान कथा आसूची से सरकार कहीं पछे जाऊँच आमठू काम आदाय कला बेले आम सब जाचु कहीकि तुम बेसी जाच तुम मैंने ओडिया भलरे पढ़ाई पार तुम पढ़ा कहीकि बांटी दि जाऊँगी किंतु जितेबाला सम्मान कथा आसूँ तुम मैंने कौ काम को नुह तुम हेडमास्टर हो पार ना
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିଲା ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଗଲୁ। ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଥିବାରୁ ମୋର ପିଲା ପରିବାର ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏ ସରକାର କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଥା ଶୁଣାଯାଉନଥିବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ପେଶାଲ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ସୁବିଧା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିତ? ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ବି ସୁବିଧା ପାଉନ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 12ଟା ମାସରେ 12ଟା ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେତିକି ହେଇଗଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ପରିବାର ସହଯୋଗ ନହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କାମ ହେଇପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, କିନ୍ତୁ ଘର ପରିବାର ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ତ ସୁବିଧା ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଆମେ ଆଗଭର, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଆମେ ଆଗଭର। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ସ୍ରୋତ। ଯଦି ସେ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ନଯିବ, ସେ ଟିଚରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସମାଜର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ କି? ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଗର ଯିଏ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ସାଇନ୍ସ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? କିଛି ବି କରାଯାଉନାହିଁ। ସେ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେମାନେ ପାଟି ଖୋଲି କହୁନାହୁଁ ବୋଲି, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠି କହିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଟିଜି ଟିଚର ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜୁନିୟର SS କ୍ୟାଡର ରଖାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାଡରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କାରଣ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି। ସାଇନ୍ସ ଟିଚର, ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେମାନେ ଯେମିତି BA BEd ବା BSc BEd କରିକି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ସମାନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛୁ। ଦରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଯେମିତି 100 ମାର୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆମର ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଯେଉଁ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଉପେକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହୁଁ। ଏହି ଉପେକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହୁଁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ସରକାର ସଂସ୍କୃତକୁ ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ TGT ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯାହାର ପତନ ହୋଇସାରିଛି, ସେ ସରକାର ସଂସ୍କୃତକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ପତନ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଧରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଧରି ତେବେ ଆମେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ କ୍ୟାଡରରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେବୁ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ। ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ତ ଦାବି ଅଛି ସାର୍ମାନେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, କୌଣସି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଟିଚର ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଶୂନ ଏବଂ ୱାନ୍ର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଛି ବା ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ କିଏ କରିଥିଲେ?
से सबुर मूल अच्छा जड़े संस्कृतज्ञ ही अच्छा बराह मिहिर आर्यभट्ट सुश्रुत चरक चाणक्य यही जड़े जड़े महानीय व्यक्ति माने आरंभ कर से सब जदि आज जीरो आविष्कार हो मैथमेटिक्स मैन को सम्मान दि जाऊँगी किंतु से संस्कृत शिक्षक मान सम्मान दि जाऊना एमती कि कहीं जानी भी नथिबे जे यार मूल आविष्कारक बा पिता किए बोली तो आमे जदि गोटे है संस्कारित बोली संस्कृत शिक्षक मान को कह जाए तो वर्तमान जुग तो आगे ही चली विज्ञान भाव में किंतु जदि गोटे संस्कृत शिक्षक को सम्मान दि जावनी काली काली संस्कृत पोस्टिंग भी बंद हो सब कहीं पाठ भी पढ़े संस्कृत कारण ये सम्मान ना कहीं पाठ पढ़े तेणु पितामाता को सम्मान दबाटा शिखे केमी पुत्र मैंने पुओ झील शिखिपारे से सब संपादक उत्कल प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षक संघ मु सरकार को गोटे कथा सूचित करदेवा चाहे जे कि आमे जो टीजीटी मान्यता दाबी करूँ कौन अजर्थता नुह कहीं आमर समान क्वालिफिकेशन ता सहित समान जोड़ा आमर सिलेक्शन प्रोसीजर सब समान किंतु गोटे टीचर को सुविधा सबून सुविधा अर्थात ट्रांसफर सुविधा प्रमोशन सुविधा मिलूला बेले आम गोटे टीचर को तार लोअर कैडर रखा जाए कौन सुविधा न दबा जहाँफल आम संस्कृत आ हिंदी शिक्षक प्रति गोटे अविचार होती से अविचार को आम दृढ़ निंदा करुचु एवं यहाँ यथार्थ यथाशीघ्र यहाँ उठाई यथाशीघ्र यहाँ उठाई यहाँ आमको टीजीटी मान्यता प्रदान कले आम निश्चिंत भाव में किसी शिक्षक उपकृत हबू जे तेणु सरकार को आम सूचित करदेवा चाहूँ जदि सरकार कालक्षेपण नीति ग्रहण करती ताहले आम निश्चिंत भाव में राजरास्ता को ओह्लैबू जो आसुवा विधानसभा आम विधानसभा घेराव करूँ मुख्यमंत्री को बासभवन घेराव करूँ शिक्षा मंत्री को बासभवन करूँ जदि कौन सरकार जदि आम कथा न शुणती ताहले आम समस्ते एका संगे आत्माहुति देवा भी पछेबू ना तेणु आम सरकार को अनुरोध करुचु जेहेतु आमर बीजेपी सरकार गोटे हिंदू धर्मर हिंदू राष्ट्र रक्षाकर्तार सरकार तेणु आम जेहेतु से आमको आमर न्याय प्रदान करंतु आमको आम कैडर प्रदान करंतु जहाँफल हिंदी और संस्कृत शिक्षक संघ बा दूर रोहुतिबा टीचर माने लेडीज माने समस्ते शिक्षयित्री माने उपकृत हो पारे जहाँद्वारा आम निश्चिंत भाव में मुख्य स्रोत बा जो आमर जो विद्यालय जो मुख्य स्रोत अच्छी बा मुख्य कैडर अच्छी तादरे आम सामिल हो पारू। धन्यवाद।